La production de semences est une activité stratégique pour Madagascar, puisque la productivité reste encore généralement faible et ne couvre pas entièrement les besoins de la population en forte croissance. L'utilisation de semences de qualité n'est pas encore répandue. Pourtant, son utilisation est incontournable, à la fois pour le développement du secteur agricole, mais aussi pour l'accroissement de la productivité pour permettre au pays d'atteindre son objectif d'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour cela, le réseau SOU, en collaboration avec l'AFDI, vise à favoriser la collaboration entre les organisations paysannes productrices de semences et les autres acteurs de la chaîne de valeur, semencerie et semences haricots. Ceci entre dans le cadre du programme FO4ACP, financé par l'Union européenne, le secrétariat de l'OACPS et le FIDA, à travers Agricor. Pour le développement de la filière semences, l'objectif des organisations paysannes est d'améliorer la mise en marché des semences certifiées. Cette organisation paysanne, toutes membres du réseau SOU, réparties sur 5 régions de Madagascar, assure une large diffusion de ces semences de qualité. Ny réseau SOU dia miezaka ny mampivondrona amin'ireo tantsaha ireo mba hanana lanjana izy indrindrandrindra eo amin'ilay vondrona nasionaly izay iadiana hevitra momba ny hoavin'ny famokarana masom-boly sy ahafahana ihany kokoa mamaha ny olana tsena sy mamaha ny olana eo amin'ny manodidina ny certification na ny fahazahoana alalana manokana mamokatra masom-boly voafantina. À moyen et à long terme, le projet contribuera à l'amélioration des revenus des paysans et des exploitants familiaux, afin de réduire l'insécurité alimentaire. Ce projet vise également à favoriser la concertation des organisations paysannes avec les acteurs de la filière semences, mais aussi les pouvoirs publics, autour du cadre législatif des semences. L'autre ambition est de faire remonter les problématiques auxquels les paysans semenciers sont confrontés dans leurs activités et les suggestions de résolution qu'ils proposent. Raha misy olona maniry hamokatra masom-boly dia tsy maintsy mandalo dingana maromaro, tsy maintsy manao fangatahana any amin'ny choc national hamokatra masom-boly zay ho vokarina dia mitondra izay fankatoavana izay aty amin'ny choc régional, izany hoe anivon'ny faritra Matsiatra ambony. Vita izay zavatra izay dia tsy maintsy miroso amin'ilay fampiofanana. Vita ilay fampiofanana dia miroso an'ilay fijerevana ilay toerana hamokarana an'ilay masom-boly, validation du terrain. Raha afa mahafeno an'ilay fepetra dia miroso amin'ilay famenoana an'ilay déclaration de culture na taratasy fanamarinana fa hamokatra masom-boly. Vita izay zavatra izay dia miroso amin'ilay fitsirihana ilay masom-boly eny an-tsaha. Dia maka an'ilay santionany. Ilay santionana resana eto dia ilay masom-boly efa voakarakara sady efa voadio. Dia hoentina alefa any amin'ny laboratoire any amin'ny choc national ilay santionany. Raha voaray izy dia manome taratasy izy manamarina fa voaray ilay masom-boly. Tsy voaray izy dia manome taratasy ihany koa izy manamarina hoe reto sy reto ny zavatra tsy nahavoaray an'ilay masom-boly izay natao. Dia mbola anjaran'ny mpanara-maso masom-boly na mpitsirika masom-boly no manara-maso an'ilay masom-boly ao anatina trano fitehirizam-bokatra. Fivelomanay izany dia mpamokatra masom-boly. Tafiditra agnatin'ny listan'ny mpamokatra masom-boly zay efa mahazo mamokatra masom-boly fa io tsy atao marina fa misy fiampiasa-be ireo rihina zay efa mahazo mamokatra masom-boly ianao. Io zany masom-boly ataona io zany iarahana miofagna amin'ny choc sy amin'ny faux FIFA. Dia ny faux FIFA zany magnoro-maso an'io aty toerana. Dia farafahakelin'ny faux FIFA zay 3 mandeha aty zao vao mahavokatra masom-boly anay.
mba ahitana ny karazana masomboly tsara kokoa dia nanao karazana fanandramana amin'ny karazana masomboly tsaramaso anankiroa izahay ijerevana kokoa izy ny tena mety aty amin'ny faritra. Tamin'izay fotoana izay dia niara-niasa akaiky kokoa tamin'ny FOFIFA ary ny SOC nentina nanamarika n'izay karazana masomboly izay. Niara-niasa tamin'ny APDIP zahay satria mila masomboly be dia be amina tsaramaso ry zareo. Dia nanomboka zany isy karazana tsaramaso maromaro nandramana taty. Dia tamin'izany fotoana zany fiaraha-miasa voalohany io dia anankiroa no tena mivoaka tao CAL 98 niantsoana azy. Dia ilay anankiray niantsoana azy RI 52. Fa misy analina tena fa ofisialy zany izy io amin'izao fotoana hatramin'izay fotoana izay nakaty dia efa mivoaka amin'ny fomba ofisialy. Lalana telo ny fanatsarana ny karazana tsaramaso eto amintsika. Ny voalohany raha mandeha mitety faritra dia mahita karazana tsaramaso tsy fahita any amin'ny faritra hafa zany. Dia nangonina izy ireny dia nampidirina tao anatin'ilay atao hoe collection nationale, zany hoe ny fitehirizam-pirenena momba ny tsaramaso. Lalana faharoa indray dia hoe tena mampiditra tsotra zao avy any ivelany karazana tsaramaso izay mety ho tsara eto Madagasikara. Dia ny fahatelo farany fampivadiana tsaramaso samy hafa karazana mihitsy nefa samy manana ny karaktera, zany ny toetoetra tena tadiavin'ny tsena eto amintsika. Les résultats ont montré que la variété RI52 est la plus adaptée aux conditions agronomiques de la région bongolave. De plus, cette variété est très appréciée par les consommateurs locaux. Ho amin'ny eto Fianarantsoa noho ny tsy fananany FOFIFA izay station ahafahana mamokatra masomboly fototra izay dia niara-niasa izay tamin'ny CRAM. Maro tokoa ireo mpamokatra masomboly eto amin'ny faritry Matsihatra ambony kanefa dia noho izay traikefa nanany CRAM izay amin'ny mahatianina azy dia izay no safidy. Ny tanjon'ny CRAM dia hanasara ny farim-piainan'ny mpikambana amin'ny alalan'ny fanomezana tohana hahamatianina an'ireo mpikambana ireo amin'ny famokarana masomboly. Dia manomezana ny CRAM ny tohana ara-teknika sy ny fanamorana ny fahazahoana hanam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana madinika. Ny taniko teo ihany zany namokarako masomboly fototra dia namokatra 4 tonnes izay lazaiko teo izay moa dia miaraka amin'ny iarahanay amin'ny CRAM zany io satria ny CRAM mamasy teknisiana ho anay, magnara-maso anay, magnatorotoro anay ny teknika tokony hataonay amin'ny famokarana masomboly. Ny famokarana masomboly dia sehatra iray manan-danja lehibe tokoa eto Madagasikara satria dia miantoka ny famokarana sy ny filan'ny mponina rehetra mba ahafahana mahatratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Fatatsika tsara fa ny famokarana masomboly miara-miasa ampisehatra ara-panjakana araka ny lalàna dia hidinika ambony latabatra indray sika manoloana an'ireo mpisehatra ara-panjakana ireo amin'ny famokarana masomboly mahakasika hoe reto ny olana dia reto ny vahaolana sosikevitra amin'ny fanatsarana ny sehatra ny masomboly. Dia rehefa atao moa ny famokarana zany dia mila vaovao, mila serasera hahafahana magnitatra ny fahaizana. Dia faharoa koa moa zany satria agnaopa mamokatra koa zany dia misy zavatra tsy vitanao agnatoerana zany ny hevitra fa misy hihaonana amin'ny be sy ny maro zany hahafahanao magnitatra ny hevitra hanatsarana ny famokarana semasy. Agnao zany ohatra tapa-kevitra ny hamokatra basy nefa tsy maharaka ny règle ny fisipy agnarahana an'io dia miteraka ho faty ato koa ho anao zany le zavatra ataonao. Dia zay zany nahaliagna anahy mandeha miakatra ty hiafahana hivory amin'ny FOFIFA.
Des visites-échanges ont eu lieu dans plusieurs régions de la Grande Île pour favoriser les échanges entre les 7 organisations paysannes productrices de semences, membres de Réseau Sous, avec d'autres organisations productrices de semences. Ces visites ont aussi permis aux membres de confronter leurs expériences. Ary fampizarana ny olana ndraisana amin'ny samy mpamokatra masomboly ary malampy dia fanomezan-danja ny masomboly tsara kalitao amin'ny sehitry ny famokarana. Beaucoup de travail reste à faire pour améliorer l'environnement de la production et de la commercialisation des semences. En ce qui concerne la commercialisation, des questions se posent sur la possibilité d'adopter le système de semences de qualité déclarée pour développer la vente directement aux paysans, au lieu de seulement cibler la vente des semences aux différents projets et programmes ou au ministère. Pour ce faire, ils vont devoir renforcer les relations clientèle auprès des utilisateurs de semences et mieux cerner leurs besoins. Une étude nationale, commanditée par le Réseau Sous, confirme l'utilité de structurer les groupements producteurs de semences et les producteurs multiplicateurs de semences au niveau régional puis national. Dia sehatra roa moa zany no efa tena hoe voalazan'ny lalàna dia eo moa zany ny Amprosem na ny fikambanan'ny mpamokatra masomboly eto Madagasikara dia eo koa ny Conasem na ireo ataontsika hoe mpisehatra rehetra mpamokatra masomboly eto Madagasikara. Ireny sehatra reny no ahafahana mitondra ny tenin'ny mpamokatra masomboly ilazan'ny marary anazy ilazan'ny olana menjady aminy koa raha ohatra ka misy tsy fankazahoana eo aminy sy ireo ataontsika hoe tompona ndraiky raha-panjakana dia ireny koa sehatra ahafahana mitondra etaeta zany amin'ny fanavaozana n'le paikady fototra entina mampiroborobo ny famokarana masomboly.